S obzirom da je kontinent počeo sa sadnjom krompira od 23. samim tim i ja uveliko sadim krompir, u današnjoj epizodi ću vam pokazati najjednostavniji način sadnje krompira. Ovo neće biti tek samo najjednostavniji način sadnje krompira jer ih imamo zaista puno na kanalu, već prolazimo zajedno i postavljamo jednu od analiza iz našeg projekta od 10 gredica. U pitanju je analiza za postavku krompira. Zajedno ćemo preći svaki korak. Svi vi koji imate projekat bašte, imate video vodiča u kojima vam tačno govorim kako da posadite krompir, a sada ćete dobiti još jednostavniji način za sadnju tog istog krompira. Vi koji nemate naš projekat bašte, imat ćete priliku da postavite jednu od analiza sa tog projekta. Hajde za početak da vidimo šta nam je potrebno za postavku ove analize. Kao prvo, vi koji nemate postavljene permamodele, postavljate to na ledini. Ja ovdje imam jedan zatravljen permamodel, namjerno je ostao tako da imitira na neki način ledinu, jer i ja ću ovo da postavljam kao permamodel od samog početka, samo što će ovo biti naravno podzemni permamodel, vi krećete od kabastog sloja. Zatim potreban nam je stajanjak, naravno naklijali krompir, mešavina 3-2-1 i seno. Za ovu gredicu koja ima 4 metra potrebne su 2 bale sena. Ono što nas sve isto čeka, bez obzira da li je u pitanju već postojeći permamodel ili neka zatravljena ledina, jeste da pokusimo to. Sada ću ja to da pokusim. Kada pokusimo, taj materijal će kod mene ostati na licu mesta, a vi koji to postavljate na ledini, samo ćete onu pokušanu travu malo da sklonite sa strane, jer prvo što postavljate iza toga jeste kabasti sloj. Prvo ćemo ovo da pokusimo. Sada je ova površina kod mene spremna dalje za uslojavanje, a vi koji ste pokosili ledinu stavit ćete prvo kabasti sloj. To je onako, poređa se samo mali kabasti sloj, bilo što može da bude kabasti sloj što vam smeta u okruženju, trudite se da koristite svoj organski otpad. Nakon toga ćete vratiti sloj te pokošene trave i dolazite do nivoa na kome se trenutno ja nalazim. Kod mene je pokošena pirevina, mrtva kopriva, one su resurs za silicijum, kalijum i na taj način ja sam i obogatila ovaj svoj model gdje ću saditi krompir. Sada na ovo svi stavljamo 10 cm sena. Sada na ovih 10 cm sena ide naravno stajnjak. Stavit ću 3 lopate na metar dužni. I sada se vi pitate kako je to razlika, pošto ste dobili iste instrukcije, jel? Da stavljate stajnjak, da uslojavate, jer mi zapravo ne radimo ništa drugo osim što uslojavamo jedan permamodel. 3 lopate bilo kog stajnjaka na metar dužni permamodela, 1,20 m je širina, tako i izgleda ovaj šablon, odnosno on je napravljen za širinu 1,20 m. Ili ako kupujete granulirani stajnjak, bilo koji, goveđi, konjski, pileći, jer sva ta pitanja su prošla mailom, jer ne znate koji stajnjak granulirani da kupite. Granulirani stajnjak 3 šake razbacate na metar dužni. I kada postavimo stajnjak, tada ćemo se zaustaviti. Sada kada sam postavila stajnjak i kada ste vi postavili svoj stajnjak na sloj sena, tu ćemo se zaustaviti jer tu dolazimo upravo do one razlike između instrukcija koje ste dobili u video vodičima i instrukcija koje ćete dobiti sada. Zapravo, ovaj krompir koji sadimo ugrađujemo u permamodel. Ono što ćemo sada da uradimo jeste da poređamo krompir preko ovog stajnjaka. Molim vas da koristite pregoreli stajnjak za ovakvu svrhu, jer inače se pregoreli stajnjak sada koristi za sadnju, ne možemo da koristimo sveži. I ona nije nikakva opasnost za krtole krompira. Dakle, prvo ćemo poređati krompir na mestima gdje je po analizi predviđen krompir. Nakon toga stavljamo još 10 cm sena. Razlika je u tome što u onim primarnim vodičima koje ste dobili, ja vam kažem kako da uslojite permamodel. Nakon toga vam kažem da pravite tunele na određenu dubinu, na razmak od 25 cm, da ubacujete krompir, šaku mešavine i nakon toga zatvarate seno. Vi ćete zapravo da izbegnete to pravljenje gnezda. Vi ćete sada da posadite krompir njegovom ugradnjom u permamodel.
Sada dolazimo do analize. Ono što postavljamo sada jeste kasno prolećna zona. Dakle, postavljamo krompir i prvo što sadimo jeste krompir. Krompir se nalazi na 1, 2, 3, 4, 5 na 50 cm prvi, 6, 7 na 80 cm drugi i na 110 cm treći. Jako je bitno da pratite taj raspored da bi vam stale sve ostale kulture. Krompir se sadi na 25 cm i sada ćemo samo na ovaj prostor gdje smo postavili stajnjak da poređamo krompir na 25 cm. Pričat ću sada i o ovim integralnim sistemima. Prvo je potrebno da odvojite prvih 30 i posljednjih 30 cm jer krompir se sadi u ovom središnjem delu analize. Ako niste sigurni u svoj stajnjak, recimo niste sigurni koliko je star, slobodno prvo stavite sloj resursa. Mrtva kopriva ili pirevina na sloj stajnjaka, onda na taj resurs ćete poređati krompir. Zapravo ovo je resurs za kalijum, ujedno i silicijum. Silicijum diže imunitet krompiru na gljivične infekcije i na taj način, osim što koristimo svoj resurs, jačamo i hranimo krompir. Pogledajte, krompir se nalazi na ovim pozicijama i evo ga, samo sam ga poređala na svojim pozicijama preko, jer svi vi koji imate naš projekat bašte znate da ima dalje intenzivna smena kultura. Jako je važno se pridržavati dimenzija. Ja ne mogu upravo zbog ljudi koji su kupili projekat da pokažem čitavu analizu, ali vam zato postavljam jedan deo analize kako biste vi sada postavili ovaj primarni deo projekta, a to je sadnja krompira jer se postavlja kasno prolećna zona. Dakle, jako je važno da pratite dimenzije. Prvih 30 je ostavljeno, posljednji 30 je ostavljeno, krompir je ubačen. Dakle, razmišljajte o tome da samo radimo trenutno uslojavanje jednog permamodela, da ovdje ništa drugačije ne radimo osim uslojavanja, ali izbjegavamo jednu aktivnost, a to je pravljenje gnezda i tunela. Ovaj prostor gore je ostavljen za kukuruz i visoku boraniju koju bacimo kasnije i pričat ću nešto i o tome. Sada na ovo ide 10 cm sena i kao što sam rekla, ponašate se kao da uslojevate permamodel, samo što ugrađujete krompir. Vaš krompir je posađen, samo ga zalivate i znate tačno na kom je mjestu. Imate svoj projekat. Nema šanse da preko njegove glave nešto posejete, jer znate na kojim se pozicijama nalazi krompir. Zato je i važno da se pridržavate projekta, jer kasnije ubacujemo druge kulture. 10 cm sena, nemojte da brinete da li će krompir ovo probiti, da li će klica naći svoje mesto. Verujte mi da krompir nađe svoj prostor i nikne. I do onog momenta kada budemo sejali ovdje kukuruz visoku boraniju, odnosno prvo ide kukuruz pa tek onda visoka boranija, krompir će već niknuti i imat ćemo prvo zagrtanje, što je ovdje i ključno. Za isto vrijeme uslojavanja permamodela ja sam ujedno i posadila krompir. Na taj način uštedila sam sebi vreme, jer treba puno vremena da se prave ta gnezda, da se ubacuje krompir zasebno, nema potrebe. Gledam da na svakom mestu uštedim vreme pre svega sebi pa i vama. Šta vas čeka dalje kada je u pitanju ovaj permamodel jeste zalivanje jednom nedeljno, jer krompir treba vodu da bi klijao. On jeste klijao u skladištu, ali da dodatno klija i kada krompir nikne, ne mora da znači da će recimo sav niknuti do 10. aprila kada se vraćamo ovom permamodelu, jer tada sejemo kukuruze, nemojte da vas brine ako ne nikne tada, ali ako nikne radimo prvo zagrtanje, što je bitno, dižemo nivo permamodela, tada radimo gnezda i radimo setvu kukuruza. 10. aprila vraćamo se na ovaj permamodel, zagrćemo ga ako je nekao krompir i pravimo gnezda na 30 cm razmaka i ubacujemo kukuruz. Ubacujemo po 2 zrna kukuruza. Svi vi koji imate projekat bašte znate da će vam sadnice kukuruza trebati za prolećnu letnju zonu, zonu pinciranja, dok visoka boranija ubacuje se 25.4. Ovo su datumi za kontinent. Datumi za primorje su drugačiji, naravno za planine su drugačiji, ali s obzirom da ja postavljam kontinentalni
projekat. Ja mogu isključivo o tim datumima sada da govorim. Vi koji imate druge projekte gledat ćete svoje datume, dok Dalija Jakupus, Arica i Cinija ubacuju se kasnije. Sve to, ova zagrada podrazumeva da se ubacuju istog dana 1.5. I Kadifice, Dva paradajza i Neven, odnosno to su dva para paradajza, ubacuju se takođe 1.5. Dakle, naš osnovni i naredni zadatak jeste setva kukuruza. Ovo je ujedno i vreme da vas podsjetim da je naš projekat bašte još uvek dostupan. Projekat bašte za 10 gredica, projekat Balkon bio bašte za sve 3 klimatske zone. Uskoro ćemo objaviti i kada se završava prodaja za ovaj deo sezone. Projekti su celovita rešenja gde, kao što vidite, imate upisano tačno mesto gde ubacujete biljku, kada ubacujete biljku, bez lutanja, bez traganja za informacijama i povratna informacija svih baštovana koji imaju projekat je ono što ispunjava moje srce, a to je ti si nama na ovaj način olakšala život. Cilj je bio da se projektima olakša baštovanima život, jer ovo nisu jednokratna rešenja. Jedan projekat bašte možete doživotno da postavljate u svojoj bašti jer je definisana rotacija zona. Za više informacije o projektu možete da pogledate u linku u komentaru ispod ove epizode. Naravno, uz projekat idu vodiči, jer ono što vam sada govorim, to je snimljeno kroz vodiče gde kanališem i govorim tačno baštovanima na koji razmak, kada i kako nešto da poseju ili posade. Sadnja krompira za kontinent počela je 20.3. Danas je 22.3. Ja sam posadila 8 permamodela i 2 setvena grma. Dakle, ja sam skoro završila svoju sadnju krompira, naravno sadit ću još. Imamo još članova timova kojima je potreban krompir. Ja sam obsesivni sejač, tek nas čekaju kombinacije sa krompirom. Ali je suština onoga što vam govorim da uvek pronalazim jednostavne načine za sadnju krompira, jer pre svega na taj način olakšam sebi. Ubacila sam 40 kg krompira u svoju baštu. Dakle, 40 kg krompira je posađeno na 8 permamodela, 2 setvena gnezda. Ostalo mi je možda 3 kg do 4 za sadnju. Dakle, to je to što je ostalo od te količine koju sam kupila i to me uopšte nije namučilo. To je suština. Ja sam se zaista igrala, evo kao malo pre. Uslojavala, ubacila krompir ili sam sadila krompir na travi. Prosto je najvažnije da izaberete vama najjednostavniji način i da posadite krompir. Ovdje je posađen krompir. Vidite, ovdje je sve posejano. Sve posejano i niče. Krompir, ponovo krompir. Ovdje je rano prolećna zona, sve niče. Ona su grmovi sa graškom. Jako je važno da to vidite. Ovdje je krompir u kombinaciji sa mrkvom i graškom. Zatim ponovo krompir. Ovo je sve rano prolećna zona. Ovo je sve posejano. Ovo čeka sadnice, posejano. Malo pre smo zajedno postavili krompir. Zatim krompir zajedno sa raštanom. Grmovi za krompir. Treće čeka da se ubaci krompir. Ovdje je sve spremno za sadnice. I imam još krompir koji je posađen ovdje. To je onaj kratki video za 5 minuta 18 sekundi. Inače, kod mene je sve ovo posejano. Sigurno se pitate kada to stižem. Ja sam obsesivni sejač, a setva u permamodelima je vrlo jednostavna. Lagano uređujem kompletnu baštu. Ovo je kutak za odmor koji niče. I sve smo ovo zajedno sadili. Evo i tu je ni kao krompir u ovoj saksiji koju smo zajedno sadili. Želim da vam kažem da postoje jednostavna rešenja koja su ujedno i uživanja. Ja imam jako mnogo permamodela pod setvom i sadnjom. Vi postavite 4 permamodela u rano prolećnoj zoni, 2 sa krompirom i imat ćete sigurno u svojoj bašti izobilje. To je sve za današnju epizodu. Kroz seriju epizoda Pisanje nedeljnika priprema vas za sezonu, pa sam tako kroz niz tekstova vas već pripremila za sadnju krompira. A ja se nalazim na poziciji koja vas čeka u narednoj epizodi. U pitanju je jedna zanimljiva kombinacija za presadnju decembarskog i januarskog rasadnika, jer uskoro će nam presadnja od početka aprila. Naravno, ja sve presađujem ranije, pa ćete na taj način da dobijete kombinaciju u jakoj dinamici koja će pre svega da bude visok prinos, ali i neverovatan prizor. Do naredne epizode vas pozdravljam.